Good morning guys, another day, another car. So today, mag-release tao doon sa Triton GLX Automatic. Kanya itong client is dito pa siya sa Negros Occidental. So kuyugin ko ninyo today kung saan na mag-release. So let's go! Let's go. So salamat sa tanananan ako sa akong release today. So inaot ko, kuyogan ko ninyo sa akong mga future release. Please like and share on my page, Mitsubishi Cebu Gateway, Talisay South. So see you on my next video vlog.